Ohini biara what one asase di mu obi ye galamsey bia wo ye jimefo enye otumfo nko a say ya no waka na enye otumfo na say otumfo so 7 ifo ma no esi ayi so ye wura so ye jimefo atemdidi a abrante no prophet e koso no na amanfo di atum no say me fa to nation prophet anim na wadawro ma onyame ayo o mani nyina adifo o ka bi ewom na prophet 20 pounds akoma so no wadawro ma futu obi woni nsem bi wo so di ama abrante ono so tie wa nation prophet akasa obeti Everybody stand panyina enti o kasa didi obi atem odifo o kasa didi ahemfofo president ama prophet eduabo a bechem na nanom wo bechem abegina social media so abodua abrante bu ashtown run ho cheso no so abodua bi mu kwasie ye prophet ene ye snap ne nkokɔ ne ade nwia ye omu se die enti se wo didi ye wura tem okay ye benya duabo ne bi ahwa na bi fa chan bi wa prophet se benya duabo ne bi ahwa o mami nhwe se ye nhwe ebi ashtown de bi fa chan me twema ai nti yem se wa sa ochi on bebo abrante na no asem abrante o mo abrante na no asem no na mintie ansa na mahwe duabo no e mo nsem sine sitie misramo yanya ne tentempa ne yemre ne ko ene ye pra mu nsuo onyame tumi ni na ensuo yesu a onyame tumi eye adwuma na edare wom yentie na no asem ne bia amen enti natam ne die ni na obeso o kire sen odifo wo kire sen wo hini biada wo di asase ama wo bi a wo ye galamsey sensuo bia no wo ye jimifo enye otumfo nko a minim so hunu se yewura e di asase am wo bi daw se wakoti wo hini fa se yewura na di asase ma se menye galamsey asofo die ama ye tinjina ho no abrante ne sama wo kan on the last 4 years abram penifo de ba se galamsey ya twem mi se da bompa ye awade ka kyerem se agudia no won na di ache Ghana that's right se yem fani di se ne be ya o mani mu aho kyere no e be free yeso ana ye hunu bi enti onyame se ye be kwan be fa so a ense ye nsuo na ense ya sase na ye benya ye be fa kwan paso e de nya sase magudia ye den afa iti awade ka kyerem me se empanimfo ba me nkyanya me nkyira o ka asam kyerem me se me nka nkyira wo se woni me pa chan besine obi me busa mda enukre prepa ana nimdie no eni waye di betu ade enti no esensuo na esai asase esensuo na esai asase no enti wo hene ete na himfie na wo hwe na se wono nso oye bi amanfo fra mountain ebi ye bi asase ne so eni skadia no no so de no aye den wo de no wanji nyensa bi eni so atiase enti ade ye wo se ye ye poan panse ahyade be ne ye ya ensensuo ensai asase eno ya de hia ensensuo ensai asase nemom ye benya asase magudie no e de aboa o man no enti so for ya kan sembebre de go YouTube ya kan sembebre afa ho na so tambia sembe be kan bia no ya totwene eno so na manfo so hu se ade ya no e ya de pa gold ni ye enti komyem bosu bi on be den on be faso tu enti e basa no na eseye nsuo na eseye asase nemo ose wo memu panifo ye ya ahyade e de tom ye ya ahyade e de tom obi no bi hu gold obi twam obi abefa tidie ne ye ya emeseye nsuo enseye asase omo ku school nimdie ni ade ade wo nimdie no ade ne ye se asase we se area ha ania mu se gold e wa asase ne so a ye hunu ade ne wo se ye ade ne wo se aban ne ye ade ne wo se mpanifo ye ayen se be ka gold no abrensa ya asase ne nse yesu eno ya de eno na kana hia sesia eno na kana hia sesia abrantia no okasa wonto no boase sane ye be ya Awurade be ya tom obenya nkwantrase nation wada wuma atimdie ni ade na wo ekoso na e man fofo ne de abufuo bebo odua no na abranti bi so ashta de abufuo bebo odua no wada e be ya adwuma me hunu duabo no na me nteye di fon ba cho wo ha be mate bechem die no na no mate samanfo se old duabo no mo board no e old duabo na new one e de mente ye bo no TV samanfo se old one
chama ni nyina ye new ni nyina ye new ni ba social media te se na si abrante ba ko no kro owro no odi foji ebi wo fun no so pa cho me mo na me ni enti sane me nyati dua bone dia na srom si bodua na ɛhɔ na mehunu because sunsun masam no sɛ woni mu a enti na sɛ ya na obi ono mo sɛ obi atome me anya adwuma wane ka kyerɛ wo dia wayɛ no ɛne dia nipa na bɛka no ɛnna ti dua bone entum ɛma no me ne yɛ den ɛbɛm sia sanete enti sɛ me hu dua bone ne dua bone o mo bɔ no ɛne ade a afei na me bɛka ho asɛ but abrantia na nkasa matie ne odu obi a wo kasetia bible wo kasetia Jesus Christ wo kasetia onkonkron wo kasetia enkomhye ne adi ye nyina ye hu hia mposo bi kwa bekwa so dem se okosum Jesus ye wan na me nkasa matie ni na eno ani ade a me tu no fo se mo nka biem mpanifo atemidie no wo danyan na sabi emwa mo maikan but na se ye yi wo mani ye ni de ye yi wo mani ye no mani emu ni panya asubia ni de hu hia paayi na mesrem panifo atemidie no ana brantie de wo kan bia ye be jai panifo atemidie no ja babro atemidie jai Kristo suma atemidie jai nkramo suma atemidie jai na munim sunsun masam no nyankopon kwa nanim mesre sadia no emoa meti ya nam yam chisheme nam se wane kasa sa no didi babro atem babro yo bubu ku bi ni ya tro to James mi adi gum yo bi abusuanfo sana woka Quran no Quran paso ni so mesem yankas na metie enu na person ka me sa tebiem e wa mfata abrabo na iriase mu nsem no ano se ne yesi kon se ne yesi ba no e ya sama no oti we na ubusa sesen mpacho bi ya sesen odi fo abrantie na meka se wabo abrantie friend twindwe na dua na prophet wada na oba me question bi kakra bi wom am se minim se wo bodua na wo hye kyede a eye adwuma on se ye hwe video na kyede bi hye minim na e wase kyere wo hye kyede na a wo na asifuma asekyere nko ana wo hye kyere a wase kyere bi nso asekyere nko aja wo yam so panyina nyame ama otumi na ade ya di fo nyase kotwa sunsun dwuma de nyame de achew ya chama mpacho na wo se ka wo bo anto ani din no wamfa nyama na nsoso se tie fo tie mo ma se ko ma dwemba wa nyama na nsoso anto no so yekuru nti wada wo na mebusa se edua de benya abrante no abrochire asem na enya no na me gyina so abu amasem but de me gyina so abu asem se abrante ne dua obon obo e wa abra abrante ba no wo abrochire Jonas na atiti ewura otumfo atem di odidi ewura otumfo eno ne ama na ebo ne dua na ama na ibo dua ai kyerɛ me adise yewura otumfo ne ya adwen ewudua na ewudua na abrante ne bo no adise yewura otumfo ne ya adwen anase yewura otumfo na asoma ne so omodua ansa na prophet aye ansa na ya dwuma adise yewura otumfo ne ya adwen anase yewura otumfo ne ka so omodua ne dia ana yewura nso nka nkyira abrante nso omodua god nansi ya obra dua bo enti anya dia yewura na akatense wo mo ana abrante na yaw ene odo otumfo ne asanteman the man yes ema ne bodua sa dua enya adwuma di fo dua na wo bo na wo de kusia miensa bo awo pa fokusia tikweta maba ko enya adwuma chama wo tutu sina fina gusu so for enya adwuma eno yensam ensan obi no ma ne bo enya adwuma me kati a kyerɛ wo ne tie ne ye me gyina ha yi so obi fom me na wo chief wo pese wo bodua sorry ya asem kan pacha ya nye dua modua but ya asem kan that's right sem mimi ntia na mimi ma kwai anasa miankase ade na ya me no me mo hu dua wa bu gyina nkyɛn na yɛmfa nya wo bo hu dua nya adwuma kaish nti sɛ yɛ to otumfo sɛsɛn na ɔno kasa wɔde akyɛ ebia me kasa wo bodua na otum yɛwura otumfo nso no badaye ɛne ahumɔborɔ
ɛne sɛbe wɔnim sɛdeɛ nipa so ne nipa ban tiɛnti wɔ sɛ ɛnyɛ hwee ebia na wo sɛ ɛyɛ woya wo sɛ mɛbɔ dua wɔ bɔnten ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma ade sɛ yɛwura na ɔbɔ dua sɛsie asɛ kɔda su kɔ ma wone m'anim yɛ fam na wokasɛ tie ame sɛ ntam ɛbɛgye adwuma immediate and at once by force ɛno nso no nsɛm a wobɛka nneɛma na ɛyɛ adwuma sɔfo nti obi tam kosua ankorɛ baako obi tam kosua anuaka elodum anua ne bi babiguo na otutu snap nyina gu so na sɛ asɛm no wogyina so no Jonas no omo awudin omo abrante edin enka nsɛm nti obi a obegyina baabi bia sɛ wo bodua bia na nya adwuma nipa ni nguhwe nya no wanhwe bɛka sɛ duabɔ nipa ni debi mo de wo ka mo na kwanya wo fa so yɛ no ana antwa yi enti na anya adwuma enti na opambo me se mo bi meka me o kam ya metimi kae sɛ wo sɛ wo minim sunsum asɛm sɛ ne etie bia sanete ti so fo sɛ obi ai bodua ne ade na abrante ne dua wo bɔ no ayɛ de wo bɔ sɛ abrante ne de ewuro otumfo atem sɛ ewuro otumfo ne nya ade no anya soma no ne ewuro otumfo bie na no mo dua de on abrante ne kasɛte ana wo wo nkyɛn bia wo bodua bia nya adwuma e wo abrante ne so anya adwuma abrante ne so wo wo nkyɛn wo do otumfo sɛsɛn na wo bodua ewuro yɛ nyina yɛ dɔ no ɛyɛ ya asɛm no but obi o bodua wo ho bia no anya adwuma rifo ne yira na ne bakora bodua na anya adwuma Ishin prophet. Sunsu meja. Anya adwuma no otumfo yɛ nso nyɛ ana ne ba bia nso nyɛ because akunya kasese wo foro a anyansanfo de nidie ni buo nyina ma wo wo yewura emfa he no urade nhyira no amen enipa bia hwɛ yɛ urade nhyira no mi adwom profama ɔsɔfo de me ka kyerɛ Ghana fo nyina ne sɛ ɛdeɛ ba ne yɛ ya ɔman ne bɛyɛ yie ɛdeɛ ne yɛ ya mo ɔman ne nya nkoso ɛdeɛ ne yɛ ya mo ɔman ne mu nipa nya adwuma ne adwumanyam ɛyɛ adeɛ hia so be kan ya be 4 years ago me kasa fa atemdidi a mpanifo ma kwama ne kɔ social media ɔmo da ne mpanifo bi so ɔmo yɛ galamse emsama ɛkɔso na no ɔden sofo me kan was atemdidi ne yɛ dwam sɛ yɛ mpanifo ne yɛ tenti so do didi atem saa na ɛyɛ nsa na hɔ sofo yɛ nkyire bɛbɛ yɛ bie enti mo me yɛ twa sapanto na emire bi ne ankosa na ye twan ansa me de na hwe so fo nsa ne onso oni obi yesu yes asema wo kan wonsa so me kan da ho wonsa so me kan da ho me ka se mo ye minister mo ye social media so empanifo wo mani mu o mo timi ye de na nado ne ti kwahye wo ba no fotam yewura mama so obi timi ewuro no de kada ne kwate da so no mo twa yewura mama ti edi kosi so ni nyina me ka wo Ghana ha me kan empanifo ma hwe ho asama nkasema hunu osofo sema hu ajinsamo me se me aseme be ka so nyame se no empanifo ma mute obi amutie de maka na me ka urade adwe ka de urade ka wonso obi yeso wonso ye obi aya so osofo so ebi sita omani se yetumi didi atemani kosoro sa so ati ase efura konya de entese prophet anu ohye yewro otumfo ni quotation oba mamo wa campaign ye ready so o twa de o da ahini ne so ahini no eso ahini ne so ti karoma stontoko ti se basa ekosa Jesus Christ God. Into share somebody. A brand new frat for the bedroom.